Tono klumo marok farok takupko hogra jagra na tining wa ang social media phaye koekta kausani ang present ongphayo goto 30 tari 7 mas 2021 ang adio BJP tongo BJP ni 30 tari yo ke ang mothawa jugdan reha ke motha jugdan ripai ni porokhe mia 31 tari oke jeta aini ismalitor bisi samuno under block oni motha ni doye skangne bro INPT karjokorta se ke abono alliance motha bai INPT alliance ha tar mane bro phota o motha ni karjokorta rauno ke samuno ardi block ne under o ismalitor bisi sobcheye दुर्गम एलाका इनके 30 तारियो आं दीर्घ बीजेपी नि कार्यकर्ता न मंडल सम्पादक इनके आं तावो मथावो पदत्या रिपाइ नि पर्व 30 तारियो पदत्या रियो सामनो मैदानो इनके मिया 31 तारियो के इस्मालिदर बीसी नि जेता मथाने होया काम खेने दाव आइनि आत्मीय स्वजन से आपानि बिनिप साराव आपानि बाहानाव निप साराव ब्राउसे के आपानि तानिप सा जेमन देव बफा तासे बिश्वजित बफा तासे खिरंजय बफा तासे इनके ब्राउ बुक्ति परिस्थिति नि ब्राउ नि बाप आचरण नीति प्रस्ताव खिये ब्राउ आइनि उपर जेता क्लेम खेया आबनो आं सामाया आरो हिमपिफोर जेहेतु ब्राउ मीडिया सोशल जेहेतु कारिया ब्राउ प्रश्न क्वेश्चन खेया केटाखे आं ब्राउनो जवाब रियानाय नांनि कारनो आं तिनि सोशल मीडियाव आं प्रेजेंट अंगो के गणतंत्र अधिकार जत सियो इनके जे कोनो व्यक्ति फ गणतंत्रनि अधिकार व सारा जीवन नुंबो स्थानो निर्धारित खेये चिरकाल काते नहीं आबले खेया मक्रय इनके आं बीजेपी खेओ ठीक इनके जत सियो त्रिपुरा स्टेट व जेहेतु टाउतो चिनि आं 1000 बार से खुलुमो चिले ईश्वर भगवान बायबा आसे महाराजा जेटा बुं आहबान नीति आदर्श सामु काहाम खेफाये त्रिपुरा बासिनो जे सियामा रुंयामा नुयामा व्यक्तिनो सिरिहा नु रिहा थांहा काउबाहा थांहा एकता बद्द खिये तने जेबा सामु तांगनफ थांहा के अंके से सामु चाउ आबनो बुं उठापन खेफाये जतनो सिफाइदिये तिनि हजार महाराजानि उक्लावो जत फाइफाये एलाका बो सामु काहाम खेलाया जे आरुंबाक से महाराजानि जेता बानी नीति आदर्श सुसम्प्रीति काहाम बावसे जत सिनाय रुंनाय एमएलए कत शिक्षा दीक्षा तोनाय रफ जत थांफाइमि कारण से जों साधारण व्यक्ति क्षुद्र फ जोंफ ब्राउन स्टोर व आबनो हामाम कारण से जोंफ आरो थांना हिये जों रेफाइलेहा बीजेपी तमनो मथाव था फाइफाइनि परखे आइनि आत्मीय स्वजन एलाकानि ब्रखे आइनि आसाइमो आइनिम तारखे मा बिसयनि तुया आबले भगवान के हासिनाय के ब्रं अंतर ब्रौ सिने ब्रौ आइनि पर बुंफाइके एलाका नष्ट अंनाय जों बुंनो एक्सेप्ट खेमैया मानि कारण एक्सेप्ट खेमैया आं बुतुयो बुल बसतो खेमतों आइनि हायामा ब्र इनके आबो आंनो प्रूफ रेडी अनाथमानि मीडियाव बुदैखे सामो कुनो थिया ताउसुतो आं बिक्रम रियां नया भविष्यत जे कोनो व्यक्ति जे कोनो नफ अनाथमानि अपप्रचार के सामो बके अधर्म सामुंसे इनके बके कोनो नीति अक्रय इनके जे कोनो पॉलिटिकल नि निजेर दल अंग तंगिए अतीत जोंतो अतीत नारवैसि सेवा खेनाइले बोले कर्तव्य के जों जेहेतु थांहा हाया साया विवाद एखेनि आबो थांनिया राजानो हाहा राजानि बानी जेता बिनि आहबान बिनि प्रस्तुत ती जेता काउ सामानो चुंखाकसां से चुंथांसे बुंदेबो खिरन्जय बिश्वजित न ब्रने आचरण विचरण नीति न नाये थांमिया मथानो खाकसांये मथानि बानी नीति आदर्श महाराजानि बानी नीति आदर्श न महाराज न 1000 बार से नमस्कार खेये बिनि चरण क्लाये चुं बुनो आसाये थांगो आबो थांमन कारण से ब्राउ विवाद अंगतो के विवाद मानि कारण विवाद अंगतो आबो ब्राउ जवाब मारिनाय बुक्तुयो आं हाया साया खेमतो ब्राउ बुंफाइके पार्टी नष्ट अंनाय केनो पार्टी नष्ट अंनाय आंनि ब्राउ जत संगठन खेमाय आं फाइके ब्राउ बायमिने संगठन तिनि जेता 10 जन बारेमो आगामी कालोआ
যেটা সিয়ামা রুংয়ামা নুয়ামা ব্যক্তিনো জাগ্রত খেনাই সিরিয়ানাই দল বাংলাयनाय थांहा के तंलायनाय एकता के तंनाय हिसे आंफो आसाये ब्रक दाखु फुंनो फनो आसाहा मथानो सामुं हकरा तांनाय रावनो फनो आसाहा महाराष्ट्र फनो आसाहा आबो दुइनि दारावसे मथा पार्टियो महाराष्ट्रनि चरनो क्लाये चुंगले फायो इनके चुंगले महाराष्ट्रनि फिसासे इनके ब्रफनो महाराष्ट्रनि फिसा के जतो से थांतो इनके चुंग थांगे चिंखे मा अननाय मान बाबो ब्रले प्रतिबाद खेपि বিভিন্ন হাইয়া চাইয়া এই সেই নানা ধরনের ক্ষমতকে কবেটা সাথে প্রমাণ রীতি ইনকে এলাকা অনে যেটা হইরানি ক্ষেম ইয়া ব্রাও নানা ধরনের যেটা হাইয়া মা সামো আদিও পঞ্চায়েত ব্রাও সে চালক দङ जोंले কোনো পঞ্চায়েত ফক্রই जोंथ বিধানসভা সে পাইও কে বিধানসভা পাইজামা বাইচিনি বিধায়ক মহোদয় যখন বুংরাও সামনে ব্লক আচক ফাইজাহা ব্লক চেয়ারম্যান বুং ইনকে সুত খাতু যাবতীয় ফেসিলিটি পাই যিনি বিধায়ক মহোদয় আরম্ভলা বিজেপি সে দङ তিনি যা ফেসিলিটি পাই প্রত্যেক বিসিও চুনো বাক বন্টন খেরিও আবো ব্রনে অনুমতি বাইন চুং জনগণ যা মাই পারা পারা জনগণ কেহা কেনি নফ চুং সেবা খেয়ে বাক বন্টন খে রি দङ খে হায়ামা চুংব্র খেমত আজ পর্যন্ত আং আজি বিজেপি খে ফায়া বিজেপি নি কৌফ থায়া থাইনি ছানাই বিজেপি রগত্রে উন্নত সামাইয়া র एसेम्बली साइड बर्तमान विधायक सुतोबाई सम्बुलाल से आं बुनोफ च्राइदो हिंफो हजार बार बुनो आं मानेओ যথেষ্ট এলাকা ডেভেলপ আয় উন্নতন বা ও যথেষ্ট সেবা পরিষেবা খেয়ে কাহাম খেয়ে দङ প্রত্যেক এলাকাও লামানি সমস্যা ইয়াখাইনি সমস্যা স্কুলনি সমস্যা রুগী সুগী নানা ধরনের আবনফ যা মাই যে কোনো ব্যক্তি কার্যকর্তা বা যে কোনো থাংসাকে বুং সেবা খেয়ে আজ পর্যন্ত নাই দङ ইনকে তাকত্রে एमडीसी आटा हंस बुंपाई फाया बुंफनो बदिखिनो सेवा खेनाय बीजेपी नि खूब कार्यकलाप काहामसे इनके रो मानिकपुर रो 49 एसेम्बली नि जतो बीजेपी वर्कर काम खेनाय राव कुनो पाब्लिक नो होइरानि खेमो करो जतो मिले से काम खेलाय से पाब्लिक नो जा माय उन्नति बा विकास नि बा ओतोये काम खेतो इनके आबदुइनि जरित सामु काहाम तांनाय ओनि दलनि उन्थने एकटा दल एकटा कार्यकर्ता से आंफो के आरखे दंये आरे फाइफिये मथावत्रे काहाम साकात्रे काहाम हिये आबनो आसाये चंगे फाइमो ब्राउ जेहेतु सेंटिमेंट के अंसाये आइनि ऊपर कमप्लेन खेये ब्राउ सातो तार माने बोले आं बिक्रम रियांगनो ब्राउले हाया सामिया बोले समस्त सत्य जेटा सानि थांके मथा पार्टिनो पुरा दुर्नीति खेमसे इनके माराव फाराव जतसियो भारतवर्ष तो गणतंत्र अधिकार इनके गणतंत्रनि नीति आईन आपनो सिमक्रय ब देवसं खिरंजयसं जिनि बिश्वजित सं इनके संविधाननि जेटा रुल गाइडलाइन मुटा बिगो चलिदि किन्तु व्यक्ति बे व्यक्तिनि दाराव मनोमालिन्य अंगनाय दंखे आबनिखे आबनि आलादा इनके ब्रबायबो कोनो व्यक्ति मनोमालिन्य अंग तमक्रय थई ग्रुमअप सासे हाइन ग्रुमअप सासे आइन तासे आइन ताखुसे इनके ब्राउनि मा पोजिशन इस्यू टुये ब्राउ बकाउ साहा आबले भगवान सिनाय जुदि आं अन्नाय अपराध खेमतंखे ईश्वर सिनाय आब मानव से सियाफ के संगठन ब्रौ सियामा रुंयामानखे हजार बार बुझाया नाइसे हजार बार सानाइसे जो तमले ये से सियामा रुंयामानफ फ्रुंनाइसे ब्रौ स्वाभाविक भगवान से भूल दंखे ब्रौ भूल दंनाय न इनके ताव ब्रौ बायचुं बायफकुनो भूल क्रय इनके जिते सियामानो चुबाले नाइमा जतनि कर्तव्य से इनके हायामा जेटा जेहेतु ब्राउ सामो नाना धरनेर केलेंकारि अर्थतमा आं जदि बिक्रम रियांग बात्रे अन्य जे कोनो व्यक्ति गभर्नमेन्टनि कोनो फेसिलिटी जे कोनो डिपार्टमेन्टनि फेसिलिटी जदि एलाका फंथौ बा ब्लक गफ अंथौ त्रे फंथौ पाब्लिक नो रिनि हिये जदि रियाखेसे जे व्यक्ति जे बहन खे तंनाय आबो व्यक्ति नो खेसे केलेंकारि हियानाय इके चुंतो कोनो आबो प्रशासनिक खे बीजेपी तंगो चुं कार्यकलाप मा खेमो करे ब्राउ से प्रशासनिक पंचायत आनफोतो ब्राउ आइन पिटि से ब्राउ से सामुं तांग दंगो इनके पंचायतनि सर्वे सर्वाधिकार ब्राउ आबो आदि 2016 बीजेपी चुंबाय ब्राउ एलायंस खेसे तुई फायो आरफो चुं ब्राउ न तांगथौ हिये जागारि हा कि चिनि विधायक महोदय सुतोबाई सम्बुलाल चाकमा जखन बुं जयजुक्त अंपायनि फाइपायनि परसे चुं किसु किसु पाब्लिक न सेवा खेनाय चुं स्थान माइयो आबो दै बैनो जा माइमा र चिनि मानिकपुर फंथौ समनो फंथौ चिनि पार्टी होग्रा राव बाय खेमले ये पार्टी जेटा बीजेपी नि डाइरेक्शन दं चुंचुबा रेफाया
public no je rimai mo chungri ha ta porjonto pho ang se BJP beraye motha re phaya ta pho BJP ni je kam khene brok kam khe tongo ke BJP joto tu ni ekjon niti adorsho su sampriti khe kam kheo ta pho na brok pho khenai inke mothao je tutre se kam khiya ahban khe khem karono abono khaksang ye raja যেহেতু ঠাংসা হিয়ে সামনে কারণ আছে যত বাই বন্ধু জাতি উপজাতি যত মিলে থাংহা খে দংয়ে সুবা লাইনি হিয়েছে মথাওয়া আং অংশগ্রহণ খেয়ে ফাইও খে আংফ একটা আইনি দুঃখের বিষয় আইনি আত্মীয় স্বজন ব্র মথা দীর্ঘ তাংসাও দংনাই ব্রকসে বদেখি বেংকিয়া প্রস্তাব গুঞ্জন বদেখি সাইয়া আইনি আছে মসে সা দংকে আং ব্রংসে সাও কেলেঙ্কারি যদি খেয়ামো দংকে ব্রাউনি যেটা ফেসিলিটি ব্রাউনি যেটা মাই ব্রাউনি লানাই হিম ব্রাউনি চাবাক পান্ডা নুবক পান্ডানো যদি আং বহন খে তুমি খেসে আবো খেসে হাইয়া হিন্দি কে অনাথ মানে আর কে সামলে বলে ঠিক গিয়া আংনো সাহা মানে বলে ব্রলে মঠা পাচিনো পুরা দিনাই খেয়ে মঠানো অপমান খেয়ে ব্রক সামছে আং অনুরোধ খেও বডিখে যাহাতে ত্রে আংনইয়া ত্রে ব্যক্তি নফ ব্র বডিখে তা সাথও খে আং তিনি বাই সানৈ কাজাহা মঠাও ফাইমো মঠানি আদর্শ রুল নিয়ম নীতি বেরखे গাইডলাইন তো আবনো মানেছে আং আগামী দিন फ জনগণ বা ইয়ে এলাকান বা ইয়ে মথান বা ইয়ে রাজা নিজেটা আহ্বান আং আরাধনা খেয়ে আবনো বিশ্বাস খেয়ে ফাইহা সাহা জরা এলাকান বা ও জনগণ বা ও কাম খেমাইনো হগ্রা জাগ্রা উপর মহলনি নির্দেশ আদেশ ন আং মর্যাদারিয়ে মাইন্য খেয়ে কাম খেনিমা কাম খেনি আং হাজার বার চেষ্টা খেনাই কেহা বাই কেহানফ আং ক্ষয়ক্ষতি খেয়া কোনো ব্যক্তি বাইফা মনোমালিন্য আইনি সৃষ্টি ক্রয় কিন্তু তিনি মা সামকে তা যে ব্রাউ সাম সাহা আর ব্রাউ সামনি কারণ আং কয়েকটা কাউ সোশ্যাল মিডিয়া ফাইয়ে মা সামি কাউসে তা ব্রাউ বাই ভবিষ্যৎ মানে ফেলে নেই আবো ভইয়া আংনো যেহেতু ব্রাউ কেলেঙ্কারি হি সাহা বুকতই ইস্যু ন তুই বুকতই সামুন আং কেলেঙ্কারি খেবি তো আবো ব্রাউ জবাব এরিয়া নাই অংথ ইনকে আদিও ব্রাউ সে পঞ্চায়েত সেবা খে তো চুলে পঞ্চায়েত সেবা ইয়া খে কেলেঙ্কারি খে তুমি কে তা চুংতো উপরমহল স্তরিয়া সাধারণ একটা গাউসভানে কার্যকর্তা সে কে চুংতো ব্রাউনো আরং ফুফ পাইয়া ব্রাউ সে পঞ্চায়েত জালক তো কে কেলেঙ্কারি খে ব্রাউ সে খে তো কে ব্রাউনো কে ব্রাউ সাইয়া आंनम जाम साबा न्याय्य नीति आदर्श सामुंखे तंनाय नखैबो हाया साहा निजे नखैबो ब्राउ साया आरो बाये आं नरो मारो फारो दसेरावनो सावो যদি হাইয়ামা सा खेमो केलेंकारि खे तंखे ब्राउखो प्रमाण मारिनाय प्रुफ रिथौ किन्तु बदि खेया आगामी दिनो तासाथौ आं बिक्रम बियांनो साहु अपमान खेमि आं तो बर्तमान तो मथा ताओ ओमफाया मथानि जिते नीति आदर्शनो ब्राउले अपमान उल्लंघन खेम काउसे आबो हग्राराव सिनाय आरो बाक्सां तिनि ब मथावो फायो क्षेत्रे महा अनुरोध आं आदि बीजेपीओ कार्यकलाप न खेफाया के बीजेपी निजेता हग्रा जाग्रा नियम नीति आदर्श न अन्याय अपराध अपमानित खेन थांगिया आइनि स्वेच्छा ज्ञान से महाराजा न खाकचांगे महाराजा नि बानी नीति आदर्श न हामि कारण से आं मथावो रे थामसे कुनो बीजेपी बाय हाया जाया अंलाये बीजेपी नि सामुं तांनाय न हाया आं कखनो सामाइया যথেষ্ট ধন্যবাদ ব্রাউ কার্যকর্তা রক কাম খেও কে বনলাই ত্রে মথা ত্রে দেটা এলাকা বা ও জাতিন বা ও কাম যত মিলে খেমাইখে যত সে থাংপাই তুমিকে আবনো আশাসে থাঙা হিয়ামি কারণসে থাঙানি লামানো দইয়ে হিংনি হিংসে আং বফাইयो আইন কাউলে বসুনো পাইরিহা